Sunday do kinaga mani bole sorgota bra amigan logo koise ido amigan olap sai jabole mon ase Exodus chapter 31 verse 14 ninga sabomon ase gole Exodus chapter 31 verse 14 bra mi pori dibo Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it must be put to death. Whoever does any work on that day must be cut off from his people. यदि Exodus 31 verse 14 dia amiga sai shigole tati koise Sabbath laga Sunday observe korbole Sunday mani boni midi I do Sunday dole apni kan sob nimidi Sabbath super holy koise Sunday dole sob si Sabbath din holy laga din do ase de apni kan idu observe koribo lage manibo lage Pal Brahmani bolage itu koise itu apni kan nimidi sob si Sabbath laga din do ase holy itu karni mon digna apni kan manibo lage aro kol manubra edu Sunday Pal Brahman namanibo edu ganle a buddute moribo koise hallelujah kol manu edu Sunday din namanibo tai moribo aro cut off from his people Isor Jehovah laga mano ase koigina namanibo koise tadi bra nam khati dibo koise hallelujah Aji bishi mano bishi Christian nam bra Christian manigina thaga mano porda ase nam di Christian manigina bani bra baptism lagina church di membership rakhigina Christian ase gina nam do bai na thake khali nam bai gina thake na holebi Sunday namani amano bishi ase Sunday pungji bole picnic jai Sunday pungji bole homai gina bohi dakibo Sunday pungji bole kheli bole jai Sunday pungji bole moto kha laga party program hoi jai Sunday pungji bole kishim sob di chorni kori gina bira bole hoi jai Sunday di chorni na kori bola ke ali isor kam nimidi asu bole isor kam kori gina bira asu bole itu ala koda ase itu nimidi hi amiga Sunday ase Edun midi isor kam koribo lage Sunday di. Olebi Sunday di andas bra nichor laga kam sob to Sunday di program banai gina Sunday di chorni kori na thakibo lage. Sunday di kam kori na thakibo lage. Nichor laga kam sam family khandan laga kam sob to Sunday di fix kori gina Sunday do inga namani bo lage. Idu isor laga kotha bra idu mana kori ase. Edun midi amigan Deuteronomy chapter 5 verse 14 di sai shugule ami na pori jabo Deuteronomy chapter 5 verse 14 di sai shugule tadi ki ko ase Sunday di kon manobra kam kori thaga dekhibo tai dole morai dibo lage Old Testament di daga ase Sunday di kam kori thaga dekile Moses laga law bra dole sor Jehovah laga law Moses logo di dia na itu laga hisab dole morai dibo lage pathor mari gina morai dibo lage Dönümidi Sunday di kuriyo thabole bi nachabo lage koise Sunday di ki amigan koribo pare ado ki ase Sunday di amigan khali amigan khabole nimidi ki banabo lage ki preparation ki khabole ityadi achi sioli bi torgar holaga amigan khabole khali do amigan bra khabole nimidi kori gina khabo pare edo goldi na hoy edo pap Olbi Sunday di amigan gishem kam sob to Sunday di fix gurgina Sunday do le aram din ase itu apnigan race laga din ase goise Bible di Sunday do apnigan race koribo aro holy manibo de ku kam na gorigine do respect gorigina Sunday do manibo Bible di do goise olbi bishi mano Sunday do le sopra working day banai lo Sunday di time by ami church di all of the kam gorigina ahisha ami so kam goria haitia 14 years complete ase 15 years running dia ase ami bishi manu log paise kini midi Sunday di church na he church ahibide edo Sunday do chioli bi ahibide japide koigina rakibo acha thik ase koigina thakibo
Sunday bungjile도 church na hai. Eduni media mi phone kore no hole bi chai kena bungji jai. Ain gole takan ki koi gole do Sunday di arambai office di busy take Sunday di khali arambai do bra homai jaishi. Sunday di khali arambai Sunday di khali chudi bai eduni media kabra thola hole chai jaishi. Sunday di khali chudi bai eduni media core mano visit kore bole chai jaishi. Hallelujah. Tai khan media visitation do priority ase isor do secondary ase dagan nimidi first do khandan manu do ase dagan nimidi boss di manu do ase dagan nimidi first do kabra thola do ase homa do ase dubra isor ba dagan laga jiwan bi dagan gibi secondary rakhidi isor ba bi dagan gi number 1 place din rakhe hallelujah dubra dagan prarthana korili bi na honi bo isor ba hallelujah Talaga prarthana bi isor prapat na honi bo. Kile talaga gan talaga sugodo takan logodi no hai isor do. Kile takan praisor ki number 1 di rakhiya na hai. Takan laga kam do hi. Takan laga visitation do hi. Takan laga meeting do hi. Takan laga kapra thola do hi. Takan nimidi number 1 ase to praisor brabi takan ki number 1 di na rakhe. Hallelujah. Aro inga manukan bro isor logo de complain kora soro ho jay isor bi ki laga isor ase ame laga prarthana bi na hone ami ki moram bi na kore isor bi ki ase inga manukan bro complain kori jay hallelujah praise the Lord olbi Sunday Sabbath day ito mon digna mania manu logo de blessing thagi bogo ise hallelujah Sabbath day ito namani shugule Morai dibi koishide, moribo koishe, cut off from his people. Sulaga kothabrai ko asne, cut off kuri dibo koishe. Isor brahmi laga manu ase ko kina Sunday namania manogi ami laga manu ase ko ni isor brahmi namani bo koishe. Takando ami laga manu no hai. Kile, tai laga manu kando ki worship kore no, tai laga manu kando tai ki talaga kotha mane do sulaga kotha mane kina Sunday do tagan ekdam respect kore kina worship kore amigan muslim kan laga jiwan di amigan example tangor dikhibo para do ki ase eman dangor dogan korea mano eman dangor business korea mano ki ase kondu jaga amigan dimapur de amigan Nagaland de sai chole business dangor sob si dangor sob pra tugan dangor kore thagan do ki ase muslim gani bishi ase olibi tumano khan ki kore takhan laga worship time aishe bole Friday bungji se bole kiman dangor tugan dangibi kiman takhan atha gonda di 1 gonda di lakh sale kori taga laga tugan khan bi bon kori bodagan customer borda dagili khedai ni bodagan ami namaz kore bole jabole ase khedai ni bodagan tala mari gine jai jabo manugon inaga bra isorgi inaga bra bisare hallelujah amigan Christian ase koi gina ro isorgi so pra special ola ase koi na mani gina Sobra hosaula do chani gina mania se gina nam do buki gina hosaula gab do kuribo na pare hallelujah khali nam buki gina biramano bishyas edo nimidi nam brado Christian ase olbi life di dakan laga life di do practical jadam di do Christian laga blessing dakan logo di na taga Christian hoa laga takot to dakan logot na thaka amigan bishi Christian mano bishi asede edogoni achi amigan Sunday dole ekdam respect honor korigina mani bole bishi high time ase amigan mani bole soro koribo lagi ase amigan hallelujah praise the Lord Sunday dole amigan isorgi worship kore laga time ase din ase amigan laga khushi moshi laga program kan amigan laga enjoyment laga program kan banai gina gaam muso khushi kore gina
program kori kina birai thaki laga Sunday no hoy. Itu sorgi worship kori laga din ase ami kan itu chani bolagi. Itu nimidi Sunday dole ami kan nimidi sobsi tangor din ase ami kan itu chani bolagi. Itu chani ana gole mori bogo shide business dibi mori jabo. Kam di profession dibi mori jabo. Ami kan laga family relationship dibi mori jabo. Alang-alang kami kan laga kam sam sop di moria do ahi jabo. Janwar bari libi dadi bi noksang hua do ahi jabo. Business kori libi noksang hua do ahi jabo. Manu logo di kiba partnership kori bo libi noksang hua manu chokai dia soro hoi jabo. Hallelujah. Sop di loss ka, sop jaga di moria do ahi jabo. Mori bo hua de do gua se do. Gao ido mungsui do mori bole gua no. Mori bo gua do le सोप तो मोरी जाबो आत्मा मोरी जाबो दे काम साम सोप ती मोरी जाबो दे हालेलुया एदुगारनी आमिगान आची संडे आमिगान निमिति सोपसी तांगोर दिन दो संडे आसे आमिगान चांदी बोलागी आसे एने होय किना एकदम आमिगान होली कोई किना मानी किना आमिगान संडे दोले मानी बोलागी आसे आची बिकी आसे बिशिमानो होमाय थाकिबो चर्च लगा टाइम दे होमाई থাকিবো हालेलुया কোম্পাটো আমি গান লাগা আওয়াজ মাইক্রোফোন লাগা আওয়াজ শুনিয়া নিবিদি পিয়া পাই থাকিবো সানডে দি আরাম লাগা মনো আরাম করি আছে কি আওয়াজ করি আছে না हालेलुया আওয়াজ করিব তো বিষ্ণা প্রলিবি হনিব লাগে না উঠাই দিব কোনো হয় সানডে দি কি নিবিদি হোমাব ও ঠিবিদে ও ঠিব লাগে বিষ্ণা প্র ঠিব লাগে আপনি বি आरो सोगी संडे दो वर्शिप करबो लागे आज चर्च ती जाबो लागे हालेलुया दिदिया ना मरिबो गयसे दे चिंता থাকিবो गयसे हालेलुया नहिस बोले आमी गान बाप्तिजम लयगिना चर्च ब्रा सर्टिफिकेट एकटा दिगिना बाप्तिजम लगा सर्टिफिकेट दिगिना इदु ब्रा आमी गान क्रिश्चियन आसे इदु नो होय इदु पृथ्वी लगा नियम एकटा फॉलो करि आसे ईश्वर लगि सर्टिफिकेट आसना नै ईश्वर प्रदालगा मानो आसे गुना लिस्टी हालिगिना आसना नै कि लेगोले संडे नामानिया मानो दो आदालगा मानो लगा लोगोदी ब्रा काट ऑफ करिबो आसे दो काटी दिबो आसे संडे नामानिया दोले साबिदो इमान तांगोर इफेक्ट संडे नामानिया आमिगान संडे नामानिया निमिदि मानो किमान नुकसान खायासे संडे मानिया निमिदि किमान ब्लेसिंग बायासे मानो दु पुजिबो ना पारे एदुगानी साबाते संडे दो मानो मानिबी ना मानिबी छारिबी मानो लोगोदी कितियाबी कम्पेयर न करिबी कम्प्रोमाइज न करिबी हालेलुया आजिबी की आसे आमी दोकोय मंगदे गेन्स करिया न होय लिबी मानोगान क्रिश्चियन मानोगान ब्रा करि थाका तो आमी गेन्स करे दोकोय मंगदले करिबो ना करिबो करिबी न करिबी तो आमी गान लगा काम न होय दो आपनी लगा काम ना आमी लगा काम न होय मानो पृथ्वी मानो ब्रा की करि जाय की मानि जाय देखलिबी इतो आपनी लगा प्रॉब्लम न होय आमी लगा प्रॉब्लम न होय আপনি ব্রা কোন মানিব কোন না মানিব ইটো আপনি ব্রা জানিব লাগে আপনি হংসা খ্রিস্টান আছে বলে এদু নিবি হংসা লাগা খ্রিস্টান আছে বলে আও মানুষ সব ব্রা মানি থাকলা আপনি না মানিব লাগে আর মানো ব্রা আপনি কে কেন্স করিব লাগে মানুষ সব ব্রা আও না মানি ওলা তো আপনি মানিব লাগে আপনি একলা হালেলুয়া আর মানো আপনি কে কেন্স করিব লাগে এদু নিবিদি আমি দুগৈ মুঙ্গে গৈ কেন্স কৰি আলাগা নহয় বলে বিকিতিয়া পবিত্র আত্মা আমি লাগা জীবন দিয়ে আসে আমি জানি যাইছে আমি হর্নবিল না মানে দুগৈ মুং না মানে চন্দ্র মুং দলনিগা না মানে এনেকা প্রোগ্রাম দিয়ে আমি কি মাতি লিবি আমি না চাই আই দুবার দুগৈ মুং দিবি ভালে ভালে মানবরা দুগৈ মুং লাগা পার্টি দিয়ে আমি কে ইনভাইট করিছে আমি কো দিবি ইয়েস কোন দুগৈ মুংদো আমি নিমিদি একো নাই মানো নিমিদি বেশি ডাঙৰ দিন হ'ব পাৰে মানো নিমিদি সব ডাঙৰ দিন হ'ব পাৰে বলিবি দুগৈ মুংদো আমি নিমিদি একো নাই আমি দুগৈ মুং নামানিয়া নিমিদি কিবা লছ হৈছে লাগে একো নাই আমি ইমান সাল দুগৈ মুং নামানি কিনা আহি আছে ফেমিলি কোন কিবি হৰ্ণবিল দি যাব না দি আমি
festival দুগৈ মুখ হাত দি যাবলৈ নাতে মানুহ কৰিবলৈ কৰিবি না কি কৰিব হ'লেও আপুনি নাগৰিয়া লগা আছে গ'লে নাগৰিবি দে আমি দুগৈ মুখ মানিবি আপুনি কাৰণ কি কোৱা নহয় হ'লেবি সঁচা লগা খ্ৰীষ্টান আছে গ'লে আপুনি বাল বাৰ জানি কিনা থাকিবি মানুহ বি চাই আছো গ'লে আমি বি চাই কিনা মৰিব এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু কি আছে লকডাউন হৈছে 2 সাল পৰা আমি কাৰণ লকডাউন হৈ কিনা আহিছে মানুহখন বাছৰ ৰেভাৰেণ্ড গান পৰা বিশ্ব মানুহ লুকাব লাগে হুঁচাৰ কৰিব লাগে ইটোৰ কি পাচি নাথাকিব লাগে চাৰ্চ তালা মাৰিব লাগে ঘৰ বিকে তালা মাৰি কিনা বহিব লাগে বাছৰ ৰেভাৰেণ্ড গান পৰা এনেকৈ এডভাইচ কৰিছে তো বেছি জাগা দি না নহয় না আমি মিছা কৈ আছে মোৰ কাৰণ নিচিনা গান কিন্তু বেছি মানুহে কেঞ্চ কৰিছে বেছি মানুহ হাঁচাইছে তো এইটো কাৰণ এক্সট্ৰিমিষ্ট গান এইটো কাৰণ পাগলা গান আছে একদিন কি বন্ধ করে আনেন তো আমি গান ইয়াদি সব মানুষ বন্ধ করে লিপি বন্ধ না করে বোধ ঈশ্বরকে বর্ষিপ করে বন্ধ করে বোধ ঈশ্বর বর্ষিপ করে সব ডাঙর আছে আমি জানি তো কোরিয়া দেম তো মানুষ হাসাব দে কেস করব আলাগ আলাগ কিসম আহিব ইমান লেখা পড়া মানুষ না তোকদরে ডিগ্রি থাকা খান ইমান থিওলজি পড়ি কিনে ইমান ডাঙর মানুষ লেখা পড়া মানুষ খান বেশি জানিয়া মানুহ গান পৰা করোনা কি বেশি ভয় গাইছে তো এই বেশি দিবি না জানিয়া মানুহ এনেকা মানুহ গান পৰা হিসাব দিবি করে আনে অলপ কি ভয় খা নাই একো মন জিদা করে আনে না আমি প্রধান নিমিত্তে কোৱা নহয় মানুহকে কনডেম কৰিবলৈ কোৱা নহয় আমি সঁচা খ্ৰীষ্টান আছো গ'লে মানুহৰ পৰা আপুনি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব লাগে আপুনি মুভ কৰিয়া দেন দি Will be result olado result to manobra dikhibo lage hallelujah apni ki criticize koribo de against koribo de colony mano sob neighbor khan sob khandan mano sob church mano sob jati mano sob apni ki against koribo de will be boy na gabi na apni thik dikhara kori ase bole result to labo do mano church खोलेगिना चर्च जाने मिले माने बोर्डे चर्च पर कोरोना दोस प्रेट हो दो मान मोरिशे पेपर दी मान आइशे अलग जगह फले मानो जमा होने में मानो जमा करे आने में दादी बड़ा होइशे मान मोरिशे मान बीमार से बिशो लाइशे अभी कन सालबुर जो सालबी एक ता सर्विस भी बंद करे आने दो এনি মানি কিনা এসে কোন মরিছে কোন বিমার হয়েছে ডিমাপুর দলে আরো মানুষখান পৰা সব প্ৰবি ভয় খা লগা মানুহ তো আমি গান থাকিছে তো ডিমাপুর মানুহ কি কোনটো ডিস্ট্রিক্ট দিবি কোনটো বস্তি দিবি খুশি বলে না পারে তো আমি গান ডিমাপুর মানুহ তো তখন বেশি ভয় খায় একদম কোয়ারেন্টাইন বি আমি গান তো তপল লব লাগে ডিমাপুর পৰা হা মানুহ না लिबी अमेरिकन डिमापुर दे अमेरिकन पूरा 2 साल दो एक दिन भी लॉकडाउन एक दिन भी चर्च अमेरिकन बंद करे आने लिबी कौन भी मरिया नहीं तो कौन भी बीमार हुआ नहीं तो कोरोना पर अमेरिकन प्रधान लगा कौन हुए दे लिबी रिजल्ट तो आसे तो कोरिया दम तो माना अमेरिकन के हंसा बो तो अमो ओवर ना कोरी भी ना कोआ मानो खान भी आसे तो हमें लोग पाइश तो अरे एको मन चिंता करे आने ना पृथ्वी मानो सब है मानो अमेरिका यूएस खान तक प्रभु कंट्रोल करिबो ना पारा अमेरिका विश्वास दिया से आत्मा दिया से कोई नहीं तो ब्रांड हो तो करिबो लगे रेवरेंड बाजुर का पर ताला मारी जस्तो दिशी जगह दिना रेवरेंड बास्टर्स का सब कौन है बिशी मानो ना ताला मारी किने बोई जाइसे दे चर्च न होई किना खोर भी ताला मारी से लॉकडाउन दी क्या से कोरोना लगी ना आज बोले बुगा तो तादी बोला है खोर बुंजी किने बोला किना चाहिए किना प्रार्थना करी दे पागला काम करिया न है पुदानी निमित्ते काम करिया न है वो चांदी किने दगी से इको न है ये तो इको न है इको न हो
잘리긴 해 되기. 주님이 아미간 비스와스 프라이스로 나갔다고 놀기나 해비라시. 술 나갔다고 놀기나 해 되기. 술 모름 님이 아미간 나가 방 님이 야세고 하는 거 이술 나가 모름 님이 이거 하네도. 마노 소 नाचा होशुगुना अमेगन भी नाचा जब वो इनका न होए अपने होसा क्रिश्चियन होने अमे होसा क्रिश्चियन होने तो जाने वो लगे हर मनोगन भी सोच जैसे तो अमेगन भी जबो अमे भी जबो और तो अपनी दोले इतना होने अमेगन होने तो जाने वो लगे दे मनो सोच चाचा का दिया अपनी एकला अपनी फैमिली एकला नाचा वो लगे नाचा लगा से बोले दिया ही हौसला लगाना मिशा लगा से मनोबरा भी अपनी की चाले वो ईश्वरबरा भी अपनी की चाले वो अपनी निचोड़ भी हौसला मिशा से अपनी निचोड़ भी प्रूफ पापा दिया कंफर्मेशन पापा दे itu dimidi किधर बा पृथ्वी मनोबरा चानिया मनोकान बरा पगाला माती बोले लगा काम बिशी करे मोई दोले अलबी अभी मौन चिंता न करे मौन छुदो न करे अमी ईश्वर को था मानिया सुगले अमी नी खुशी पाएगी ना माने किले ता ईश्वर लगा को था कि अभी गलती न होए गुना अमी भाल बरा चांदी से पूछी पाइश ईश्वर को था एक ता छुदो एक दा मानी वो पारे सुगले मानो कौन भी ना मानिया दंदी अमी छुदो ईश्वर को था छुदो एक दा मानी वो पारे सुगले अमी एकदम खुशी पाए अमी लगा सबसे तमोर सक्सेस आसे गुना भावना करे 에도니미디 아치키 아세 아미간 아 조슈아브라 이스라엘 만노로고디 고아니시나 아미간 비아치 도코보 바리볼라기데 조슈아비 도코이시도 이스라엘 만노간도 히가이 다길리비 부차이 다길리비 고이 다길리비 나 부제 나 전에 अलग अलग रास्ता दी जाए जब वो पृथ्वी लगा रास्ता दी जाए जब वो ऐ पसीमानो सब जाए से मी भी जाबो ऐ कौन भी ना जाए मी भी ना जाबो इनका ही ऐसे ना पृथ्वी लगा नियम लोगों दी लगा तो कॉम्प्रोमाइज करेगी ना थकी जैसे आजकल लगा स्टाइल ऐसे आजकल लगा नियम ऐसे इनका ही ऐसे गुना पृथ्वी लोगों दी आराम बरा ना मिलेगी ना आराम बरा थकी जा इधर मिले जोशुआ बरा कोई ना कौन भी ना माने आदमी मिले कोई शिदो इस्राएल मानोगना आची आपने कन एक ता डिसीजन लो बिदे आपने कन नी कौन दो सर्व करिबो आपने कन नी जोर प्रही पोषण करिबिदे होले भी मोए आरो मोए लगा खोर मानो दोले ईश्वर जिंदा ईश्वर जेहोवा की सर्व करिबो दे तारा फैमिली एकला होले भी ईश्वर की सर्व करिबो गोशिदो इस्राएल मानो मान मोर देन 10 lakhs इमान मानो बीश मानो खन मौजूदी ताएगला तालका फैमिली एकला ना कौन प्रभु ईश्वर की सर्व करबो मन ना होचे कौन प्रभु ईश्वर की विश्वास ना करे होचे ईश्वर लगा रास्ता दी ना तके होचे पृथ्वी लगा नियम लोगो दी इनका ही ऐसे ऐसा ही है आजकल का जमाना ना बदल गया ऐसा ही चलता है इनका ही ऐसे दिथकी जैसे तो जो शॉपर आमी एकला ओली मोलगा खोरमान एकला ओली भी ईश्वर की सर्व करिबुदे दोमिगान भी निचोर डिसीजन लोबिदे गोइसे तो अच्छी आमिगान भी इतो लगा पोजीशन दी थागा ना बोले इतो लगा विश्वास दी थागा ना बोले ना मानो की साइगना क्रिश्चियन करिले जल्दी हो जाबोदे हालेलुया मानो की आसे आजकले रिवाइवल आहिले नंबर 1 रिवाइवल मानो इलेक्शन आइले नंबर 1 इलेक्शन मानो नंबर 1 पॉलिटिशियन फेस्टिवल आइले नंबर 1 फेस्टिवल मानो फेस्टिवल लगा लीडर क्या से अच्छी चर्च पुंजी से बोले नंबर 1 प्रीचर उनकी चर्च पार हुई बोले तो सब जगह भी सब काम भी करो पारे सब जगह प्रोफेशन भी उठाबो पारे धरबो पारे ना इनका मानो ही विश्व ना हो जैसे तो
Itu karni manukan berasai inaga hiya sedo. Itu kan bre inaga koredo. Utukan bi inaga koredo. Utukan bi inaga koredo. Inaga hiya sedo. Tu bishimano chukwaigina manolaga manol saigina Christian gorani bi bishimano chukwa kaigina ase najene nijor. Inaga hiya sedo bhabi ase. Abigan manuki sabo na lage. Isolaga kotha sabo lage. Isolaga kotha follow koribo lage. Manu ki koedo hobo na lage. Isol kodani ki koishe do hobo lage. Manugan ki koriase do hobo na lage. Isolaga kodani ki koishe do hobo lage. Hallelujah. Apne ekla hole be isol kotha di chabi. Galdi no hobo. Lax Peter di apne ekla isol kotha manya so kole be apni result oladam di apni hi right thakibo, apni hi thik thakibo. Majority mano laga number, mano laga majority bra isor bra kam na kore. Talaga kotha manya di isor bra kam kore de. Mano bishi mano bra achha goishe to presor maaf dibo engai gunai. Isor da di support koribo gunai. Assist koribo gunai. Prithibidi dole majority bishi dorkar ho jaye. Bishi mano hoile do ki kam ekta hole bi koribo pari jaye. Ki kotha ekta di hole bi chidibo pari jaye. Isor agedi do majority laga kam igunai kuthai gunai. Isor kotha manibo parishna na amigan itu hi ase. Etu karone achi amigan Joshua nishina amigan bi manu ki koribi kot jabi ki bi hobe ami laga family ekla hole bi ami ekla hole bi ami isor kotha di jabo lage. Amigan tadi khara koribole bishi dorgar laga tin ase de. Ami laga neighbor ki follow no koribe. Ami laga khor sor manu ki saigna itu shabdi na thakibe. Apni laga khor manu khandan manu ki saigna itu shabdi Christian na koribe. Apni laga baba ama ki bi saigna Christian na koribe ami koa ase. Apni laga baba ama ki saigna bi Christian na koribe. Bible sabi. Hallelujah. Praise the Lord. Muk bra bishi number 1 Christian bishi ase ajikali. Baba ama inaga bishi ase. Kali muk dihi number 1. Olibi kam bra na dikhaye. Pajagan ki itu bra, pajagan bra, baba ama bra kinaga Christian Korea se dosai kina Christian Korea ni midi bishi pajagan dole inaga biswas ditakan khara koribo na pare jegina. Inaga hi ase phabi kina. Ami laga baba bra, ami laga ama bra, ami laga didi bra, ami laga dada bra Christian Korea daga to itu hi ase na. Migan church di Sunday bungjile church time ma hile do dressing korigina Bible thaigina jaigina ek khonda bohigina tu khonda bohigina aha do Christian do asol Christian do edo ase aro do bagida ami laga khushi di berabo ami laga khushi di thakibo inaga bishi Christian inaga bishi hoane bide bachagan ki bhabe baba gan bi inaga kore ama gan bi inaga kore auntie gan bi uncle gan bi inaga kore do kali church time di jaigina ile hoishido aro do bagido njur khushi ase do Christian do edo ase do di bishi mano bra inaga di ase de idwa bishi mano do Christian do inaga ase babi gine inaga baba ma ki tegi gina auntie uncle khan ki tegi gina didi dada khan ki tegi gina inaga di thagi gina ase do hallelujah kumba do sal di church jabi na ro sal di Christmas di hi jabo kumba도 New Year di jabo, kumba도 Mother's Day di jabo, aro kumba도 Father's Day di jabo. Inaga Christian bishi ase. Aro itu kon long baile, ami monsaba ase, ami number 1, ami first heaven di jabo ko itagan bra. Hallelujah. Kiniga hobo ho ami bishi tawada ase de. Hotai jaigina ami hotai gorigina ami na barigina bishi tukba ami do. Na surkam gorigina. Sulaga kotha mani gina bi kuri gina khushis kuri gina bi na pari gina bishi tukba hai na pari jaga bishi thagi gina tini ole kinaga hobo kali Christmas laga Christian na Father's Day Mother's Day laga Christian gan tahi age jabo go heaven di mon saba se go do ami garni dole do bishi taoda se ami dole ido insert dole bishi tana se ami di 이분이 미디 이네가 희가 마노미 비시아스도 바바마
আৰু বাটাকান কি বিকো বয় তুমি গান চাৰ্চ যায় থাকে তুমি গান আমি ফাৰ্ষ্ট যাব আমি চাৰ্চ না যায় লিবি কুবা বাবা আমাদের এনেকা হেগাই তো বাটাকান কে তুমি গান মন কালা মানুগান নি আছে চাৰ্চ যা মানুগান দো না প্ৰাৰ্থনা কৰে মানুগান দো Mbe ami to church na delive ami hi first abo heaven digile ami to mon saba asiko edo do ami gan brado kinka insert dibo na duli sorgo thabra insert babo do na jane do na pore do na hone do chaigina na hone do na jane do bra inga se bhabi gina tage manogi bi inga hegai de edo nimidi achi Christian koribole do ami gan manogi sai gina না করব লাগে মানুষকে ইমিডিয়েট না করবে আসল নিশিনা দেখাই থাকা গানকে ইমিডিয়েট না করবে তখন বি পারফেক্ট নয় দে তাই বি আপনি নিশিনা আছে তাই বি পারফেক্ট নহব এরপর তাই কি চাই কিনা তাই নিশিনা তাই কি খেদাইলে আপনি গলতি হয়ে যাব এরপর ইটো ফলো করব লাগে ইটোই খেদাব লাগে ঈশ্বর কথাটোই খেদাব লাগে না লেখাপড়া জানিয়া মানুহ doctorate boya mano master degree thaga mano na ituwan laga lifestyle hotai na khidabe sob jagadi na khidabe oi manogi saigina manogi dikhigina phal niyom jani lo bole phal niyom eta kori bole rasta bishi ase bolbi ami gan wise thakibo lage na ishor kotha hisab pra hi ami gan follow koribo lage de ঈশ্বর কথা জানিবলে এই বেশি দরকার আছে দে আমি কোয়া দলে মানুকি ফলো নকৰিবি মানুকি মানুহ লগা নিয়ম ভাল একটা বি নালবি কোৱা নহয় ঠিক ওলানো লব দা আমি গান হলে বি চাৰ্চ বি না যায় কিনা মান লেখা পঢ়া হৈ কিনা ঈশ্বর কথা একটা বি না মানি কিনা এই দোকান পৰা আপনি কি এডভাইস কৰিলে আপনি গলতি হৈ যাব তো তাই লগা হিচাপ প্ৰায় কোন হয় সানডে দি তো আৰম্ভ বহি কিনা সময় থাকিব লাগে সানডে দি পিকনিক যাব লাগে না এনেকা আপনি কি শিকাই দিব আপনারা বাচ্চাকান কি শিকাই দিব তাই এটো বড় হংসার কৰিব লাগে আমি যদি ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করে আদম দে Exodus 23 verse 15 দি কৈছে Exodus 23 verse 15 দি কৈছে no one is to appear before me empty handed কৈছে দে ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করে আদম দে ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ কৰিবলৈ চা আদম দে খালি হাত দি নাচাব লাগে কৈছে সৰলতা কথা দি Exodus 23:15 দিবি কৈছে Exodus 34 verse 20 দিবি কৈছে কোন মানবী আমি কি worship কৰিবলৈ আমি লাগা কি দিয়া হাত দি খালি হাত না আহিব দে offering আনিব লাগে কৈছে দে আপনি কোটি থাকিলেবি কি কৰিলেবি কোটি যাইলেবি আপনি ঈশ্বৰকে worship কৰিবলৈ চাজন দি হাত খালি না যাব লাগে কৈছে এটো আমি গান খালি আমি গান চিয়া দি আহি না থাকা গান এগুলা নিমিদি নহয় মানুহ ইউটিউব পৰা বেছি মানুহ চাব বেছি মানুহ পৰা এটো শুনি কিনা আশীষ পাব এটো নিমিদি আমি গান sermonটো খালি ইয়াদি আমি গান কিমান জন আহি দোকান নিমিদি নহয় কিমান আমি গান লগা আৱাজ শুনিয়ে এই দোকান সব নিমিদি আছে আমি গান sermonটো আই দুগুলা নহয় কিমান জন ইউটিউব পৰা বি চাই এই দোকান সব নিমিদি আমি গান sermon dole sob nibidi amigan good news dole sob nibidi amigan koi thake edu nibidi amigan mano bishi ase kamdi ase edu nibidi bi nohoy abishi mano bra amigan laga sermon bi honi ase tuarni achi Christian mano amigan sunday do phal bra manibo lage aro ishor logodi worship koribole chadam de amigan khali hat na jabo lage goise bring the best of the first fruit Exodus 34 verse 20-60 says bole apni gan bagan bra hobi kheti bra hobi janwar hobi ki hobi apni gan first oladole ishor laga khor dia nibo lage sorgi dibo lage goisile morgi palilibi sob si tangor lado loigna ishor gi dibo lage morgi palish bole sob si kamjor lado ekdam cholibi sob girigina na thingbi olop tera hoigna পালি থাকিলিবি তামৰ বি নহলা থৰি কিনা যাব নালাগে ঈশ্বৰকে দি ঈশ্বৰ একসেপ্ট নকৰিব কোৱাছে তো সব সি সন্দৰলা সব সি মস্তলা না তাকে কিবা না দাগাওলা ইটো লৈ যাব লাগে ঈশ্বৰে তো ডিমান্ড কৰে আৰু দি কিনা চাবি ঈশ্বৰ কি কাম কৰিব কোৱাছে তো
एदुनिमिदे Exodus 34 verse 19 दिया मिका साइश गुले जानवर की एकता जानवर होली भी अपनी जानवर होले first पावला दोले आनी बोलागे सबसे most वाला दोले आनी बोलागे ताक्षिना धगोला आनी बोलागे वासदे सर्वर जो एदुनिमिदे अभी हम मुर्गी पाले भी जानवर पाले भी की पाली से बोले भी ईश्वर की हमें ऑफरिंग करे बोला के ऑफरिंग दे बोला इतो लोई चाबो ना पारे लगा होई से बोले इतो लगा ताम गिमान होबो आय मुर्गी मन तंगरता 1 केजी लगा मुर्गी एकता चर्च ती बोले लगा लोई चाबोले टिकदार होनी भी जो खाई दिगिना 50 जायगिना मुर्गी लगा नाम ब्रा 50 हाली दिले itu nohoy talaga tam giman ulabo lage itu thik tam do sorgi dibo lage jiti ami kan janwar to loi jabo na paro shigole boissa bra bodle hoina dibo lage ko ase edo ishna ami kan sabji holbi janwar holbi ki babo edo legina ami kan first olado sobsi mosto olado legina ishor gi ami kan dibo lage ishor laga kotha bra edo ko ase dai mangia se do dimana kuri ase dai edo ko ase de edo nimide achi ami kan ishor gi inga ami kan laga first fruits kan legina ishor gi honor koribo lage respect koribo lage idu pahori se bole ami kan idu faithful bra chola bole pahori jai se bole ami kan tati bra karbar dosoro hoi jabo আমি দাদি ব্রা মরিয়া তো আহি যাব হালেলুয়া বাগান করে লিবি খেতি করে লিবি দাদি নোকসান তো আহি যাব জানোয়ার বালি লিবি নোকসান তো শুরু হয়ে যাব বিমার মানুহ বিমার আহে সব লাগি কিনা মরিব মানুহ লগা জানোয়ার দি বিমার নালাগে দাম দিবি আপনি লগা জানোয়ার দি বিমার লাগি যাব মানুহ লগা নাহারা দাম দিবি আপনি লগা জানোয়ার হারাই যাব আর জঙ্গল লগা मुसोगन ब्रा हेगना खास रोय जाबो सब किसम ब्रा एकदम मोरिया दो आहि जाबो एदो निमिदि आमेगा ईश्वर की ऑनर करबो लागे ईश्वर ब्रा अपने की दिले भी एदो लगिने ईश्वर की फर्स्ट ऑनर करबो लागे ईश्वर की आमेगा दिबो लागे आरो संडे सबात डे एदो संडे दो ले आमेगा की दिया भी आमेगा नाम सांब्रा ना भाबिबो लागे छोटो ना भाबिबो लागे संडे दो Christian life day bisasi manu ekjon laga life day Sunday do le sobsi tangor din do ase gogina tangor manibo lage de tangor manibo lage tangor bhabna koribo lage didi sorbra tangor bhabi dibo ko ase ami galo bote edeni bide achi ami gan achi bra soro gina ami didi komba Sunday bhabra na manigina na janigina ha manubi komba asnagi अच्छी बरा एको न है की दो ना जनेगिना की दो गलती होइसे एदो होइसे दो चाइसे एदो लगा पनिशमेंट दो आपनी लोइगिना खाइसे दो एदो लगा पनिशमेंट दो अपनी पाएगिना इसोली में अपनी ना जने एदो निबिदिया से जानिया ने ओलिबि अच्छी बरा दिनियोलिया अच्छी बरा संडे दो मन दिगिना मानिया दो विश्वास बरा मानिया दो शुरू होबो लगे अच्छी बरा फर्स्ट फ्रूट तो फर्स्ट बोर्न जानवर दो ईश्वर की दिया दो शुरू हो जाबो लगे ना अच्छी बरा ईश्वर की वर्शिप करा दे खाली हाथ वर्शिप ना करे दो शुरू होबो लगे एनेगा होइसे बोले अपनी कोन तो जगह दी थाके लेबे की करि थाके लेबे आप दिलो दे आशीष थाके बोदे मोरिया दो अपनी लोग दी ना हेबो हालेलुया आयदनि बिदे अच्छी आमेगा संडे दो मन दिगना आमेगा संडे मानि बोले शुरू हो जाबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड কিবা একটা জঙ্গল দি যাবলে আছে পিকনিক দি যাবলে আছে কি একটা বস্তি লাগা প্রোগ্রাম আছে কলোনি লাগা প্রোগ্রাম আছে পিকনিক প্রোগ্রাম আছে বলে মানুষ না হমাই কিনা বি রেডি করিব না হমাই কিনা বি যাব একদম স্মার্ট হব प्रार्थना लगा टाइम आसे গৈছে फास्टिंग लगा टाइम आसे গৈছে चर्च लगा टाइम आसे গৈছে दा मोचोब्रा कामोरिया दबी तांगोर एक्सक्यूज बनाय लबो आया मोचोब्रा कामोरि गिनाय मा फुलि गिना से हम तो चर्च दाली बना बनिबो हालेलुया छोटो एकदा थिंगी छोटो एकदा बिखा आया
아미도 파스팅도 철시도 나발보데 팅디만 되가기나 힐리모나 마레기나 하세 이만 당월 고보 앞으로 TV लगा प्रोग्राम की बाइक दास को दे तो आए कुनो लाठी थोड़ी ना भी जाबो लाठी थोड़ी ना भी जाबो ओने भी चर्च जाबो ले तो क्या से एंटी क्रिश्चियन बिशिमानो चर्च जाबो ले लगा तो एक्सक्यूज पड़ता आया संडे दी छुट्टी पाए इकुना भी खाली भी कुतुब नहीं भी एक्सक्यूज तो इतना तो बोना बोल लगे तो संडे दी छुट्टी पाए सास भी ना बोना बरे तो जिलो हमा बोल लगे काप्रेमान जमा होएगी ना से ना एक्सक्यूज की बात तो चियो ले भी बना बोले ऐसे निचो एक्सक्यूज बनाएगी ना निचो भक्ति थकी जाए अमेरिका नहीं तो हो बना लगे दे अमेरिका स्पेशल नीड्स लगा बिलीवर का दोले अमेरिका नहीं लगा ना करे बो अपनी एकला ले भी अपनी लगा फैमिली एकला ले भी ईश्वर की वर्शिप करे भी ईश्वर की सर्व करे भी मानो मन दिली भी इधर तक लगा से मन ना दिली भी इधर भी तक लगा से अपनी तो अपनी मन दिली अपनी लगा से आपनी तो अपनी मन ना दिली तो भी अपनी लगा से तो ही ऐसे इधर निमित्ते अमेरिकन मानो की साइकिल ना क्रिश्चियन ना करे बो अमेरिकन ईश्वर को थाली साइकिल ना विश्वास पर अमेरिकन क्रिश्चियन करे बो मानो कौन भी मन ना दे बोले मन छुटो ना करे बे इधर अपॉर्चुनिटी ऐसे अपनी निमित्ते जाने बे कौन भी मन ना दे बोले तो अपनी मन दी भी ना दे अपनी निमित्ते अपॉर्चुनिटी ऐसे दादी अपनी मन देखना अपनी ब्लेसिंग बाबे मानो सब मन दिया से बोले की जाने अपनी निश्चित एक जन दो अपनी निश्चित एक जन दो एक गुटी भी चांस ना पाबे भी बारे दो और मानो मन ना दिया तो अपनी निमित्ते अपॉर्चुनिटी ऐसे जाने बे अपनी निमित्ते अपॉर्चुनिटी ऐसे जाने बे कंप्लेंट ना करे भी मन शुद्ध ना करे बे मानो मन ना दिया अपनी मन देखना पिसारे बे मानो मन ना दिली भी अपनी मन देखना करे बे इधर लगा रिवार्ड तो अपनी ही पाबो मानो ब्रांड ना पाबो हालेलुया अमेरिकन सुको बॉल है जाबो एक ता प्रार्थना करी कि नेसर के थैंक्स दिगिना अमेरिकन ये दिही सीस करी जाबो लिनोवी दाई ट्राई फास्टिंग 3 days ट्राई फास्टिंग करी कि ना एटिया दाई 12 बजे दी ब्रेक होइसे अमेरिकन ताई करनी भी प्रार्थना करी दिबो आशीष मांगी दिबो टेम्पटेशन पर जितिबो निमित्ते प्रार्थना करी दिबो आरो अमेरिकन प्रार्थना करिबो आही इदो हप्ता अमेरिकन फ्राइडे पर शुरू होगिना रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड तो आरो बुंजी आसे इदो बारदोले आ बिशी देरी होआ निसिना रुखिबो ना बरा निसिना बिशी देरी निसिना बुंजिबो ना बरा निसिना रुखि आसे इदिया रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड देसर मरम ब्रेदो हप्ता आरो बुंजी जायसे आइदो रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड दोले अमेरिकन 1000 मानो जमा हो लगे दो निमित्ते न होय एवरी रिवाइवल दोले एक जन निमित्ते दुई जन निमित्ते कुंबा फैमिली निमित्ते ईश्वर दोले तो रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड काम करि आसे दे हालेलुया एवरी रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड तो कुंबा निमित्ते ईश्वर दोले एकदम डांगर काम करि आसे हालेलुया जिसो लगा टाइम दिबे मानो 1000 दालगा बिछेदी 비레리비 다기 비사리기나 엘리비 소 많은 님들이 다가내도 꼬마 액존 님들이 꼬마 뒤전 님들이 히타기시대 꼬마 액존이 꼬마 뒤전이 힐링 바이기나 자이시대 할렐루야 praise the Lord 이도 아미간 이솔라가 프로그램 하세 이도 아미간 이솔 काम करी आसे मानो 1000 भी आहिबी ओलो भी आहिबी की भी होबे आमिगान लगा पार्ट तो मन दिगिना विश्वास पर आमिगान तो चाहे थाकिबो मानो कौन भी आहिबी नाहिबी आपने एकला होने भी आपने वॉलंटियर्स दिया से बोले आपने प्रेयर काउंसलर दिया से बोले आपने प्रेस वर्शिप दिया से बोले आपने एकला होने भी मानो की ना सभी आपने एकला होने भी विश्वास पर करे भी सुर दो आपने की चोला वो मानो लोगों दी अपनी मानो आहिले ही अपनी की चोला वो इनका नो है हालेलुया सुर दो अपनी लगा जीवन दो चोला वो मना से हालेलुया इधर निमित्ते अमेरिकन मन दिखना विश्वास पर अमेरिकन काम तो करी जाबो ईश्वर दोले डांगर काम करिबो ईश्वर दोले आशीष करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ईश्वर दोले बिशी डांगर काम करि जाय थाकी आसे आरो बिशी डांगर काम करिबोले आसे दुनि मिडिया अमेरिकन होताय रिवाइवल हिलिंग क्रुसेड करने भी होताय अमेरिकन प्रार्थना दि जोर ब्रह्म दिगिना सो मानो अमेरिकन प्रार्थना करि थाकिबो आज भी प्रार्थना करिबो लिनोबी करनी प्रार्थना करिबो अमेरिकन आछि ईश्वरगोता होनिया निसिना अमेरिकन प्रार्थना करिबो डिसिजन एकदा लबो ईश्वर आचिब्रा संडे तो आमी भी फेथफुल ब्रा मानिबो दे ईश्वर आचिब्रा अपनी की आमी की दिबो पैसा टाका होले भी जानवर होले भी सब्जी होले भी आमी भी
first ওলাদলে faithful ব্ৰাইছৰ আমি আপনিকি দিব আপনি এটো আজি ডিসিশন লব লাগে হালেলুয়া যদি গম্বা জাগাদি না বংচি কিনা থাকিছি বলে গম্বা জাগাদি ঘুরিব না পারে কিনা আহি কিনা আছে বলে আজি ডিসিশন লব লাগে আৰু আজি সরব হৈ যাব লাগে তেতিয়া মৰিয়াটো আপনি লগা জীবন দিন আহিব দে আপনি লগা ফ্যামিলি দিন আহিব আপনি লগা বাগান দি আপনি লগা জানোৱাৰ ওপৰত আপনি লগা বিজনেস ওপৰত মৰিয়াটো না থাকিব দে